lovely team of judges and for our ringmaster. Maria Ferraroni from Italy, Mr. Thomas Turchansky from Poland, Mr. Konrad Detailleur from Belgium, and Miss Ellen Gas from Belgium. And we are ready now for the first group of the males for the yearling calls. This is class number 6A sponsored by الشحانية ستاد. أول مجموعة مع الأمهار بعمر السنة برعاية مربط الشحانية. Et donc nous accueillons sur la piste en juge A Monsieur Christian Bourrassé, en juge B Madame Maria Ferraroni, en juge C Monsieur Thomas Tarzinski, en juge D Monsieur Konrad Detailleur et juge stagiaire Mademoiselle Hélène Raas. Et tout ça sous l'œil vigilant de Jean-Bernard Coupage, notre ringmaster, pour cette première classe réservée aux poulains de 1 an et parrainée par Al Shanian Stud. Musique, on y va! Ladies and gentlemen, let's welcome now the lovely yearling calls. We are ready now for the yearling calls. 6A. Good luck to all of them. نرحب بالأمهار ونشكر مربط الشحانية من قطر لهذه الرعاية. Sur la piste le numéro 41. Suivi par le numéro 42. Et le troisième et dernier concurrent de cette classe réservée aux poulains de 1 an, le numéro 43. So, ladies and gentlemen, 3 yearling calls. 3 of them are competing for the top 3 scores, especially the first and second, who will be qualified for the yearling calls championship. This is class 6A, sponsored by الشحانية Stud from Qatar. Our thanks goes to الشحانية Stud for this sponsor and all the other sponsors. 3 lovely calls are competing in the first group of males. Wishing them all the best of luck. إذا أعزائي نبدأ الآن مع رعاية متميزة من مربط الشحانية من قطر مع الفئة السادسة ألف مع الأمهار بعمر السنة. 3 أمهار تتنافس في هذا الشوط. نرحب بمسؤول الساحة سيد جون برناند كوباج من فرنسا، والحكام سيد كريستيان بوغاسي من فرنسا في الموقع A، سيدة ماريا فيرروني من إيطاليا في الموقع B، السيد توماس تشيرشانسكي من بولندا في الموقع C، السيد كونراد ديتايور من بلجيكا في الموقع D، والحكم تحت التدريب الآنسة ألين غاز من بلجيكا.
3 concurrents pour cette première classe réservée aux poulains de 1 an. Je vous rappelle que les 2 premiers seront qualifiés pour les championnats qui se dérouleront demain. Et nous remercions encore Al Shania Stud pour ce parrainage de cette classe, certes peu nombreuse, mais très belle. As we did also with the females, there is 2 special awards giving for the most beautiful head male and the best movement male. 3 yearling colts in this class, class 6A. With the first group of males, the yearling colts in class 6A, we had 3 of them in the arena. Let's now start welcoming the first colt, number 41 in the arena. نرحب بأول أمهار رقم 41 إلى أرض الميدان. Ready for the first colt. And also we would like our audience to download the Firehorse Club application in your store, and so you can have the chance to vote for your favorite online, your champion, and your champion chosen by you with most votes will be giving a special award, a special rosette. أيضا نطلب من الجمهور إنزال الابليكيشن Fine Horse Club، ويستطيعون أو تستطيعون التصويت لبطلكم المفضل في المشاركين أونلاين عن طريق التصويت مباشرة من خلال هذا التطبيق Fine Horse Club Application. تستطيعون التصويت لأفضل أو لبطلكم المفضل، وسوف يمنح إشارة أو قلادة باختيار الجمهور.
Je profite de ce moment un peu plus calme pour vous annoncer qu'il y a un vote qui sera ouvert à tout le monde demain. Donc nous vous invitons tous à choisir en direct votre champion, vos champions, et celui qui aura gagné, émis les meilleurs pronostics, se verra remettre une très belle récompense, un collier. Donc je vous invite dès maintenant à télécharger sur vos smartphones l'application Fine Horse Club qui vous permettra de voter, donc de pronostiquer les champions de tous les championnats. Et je rappelle que le gagnant se verra remettre un superbe cadeau à l'issue des championnats. Pour ceux qui n'auraient pas compris exactement ce qu'il faut faire, je vous propose de vous référer à votre catalogue. En fin de catalogue, vous avez donc une publicité pour Fine Horse Club et l'explication comment télécharger son application sur son smartphone. Maintenant, prochain concurrent, le numéro 42. And now we're ready for the next call. 42, to the arena, please. Les notes pour le concurrent numéro 41, Shak Show Masgon, un fils d'Inizio et de Shak Loyorana par Éclat de Gargassan, né chez et propriété de Florian Le Prince, présenté par Thomas Tomasini. Shak Show Masgon a obtenu les notes suivantes pour le type 19, 18,5, 18,5, 18,5. Pour la tête et l'encolure, 18,5, 19, 18,5, 18,5. Pour le corps, 17,5, 18, 17,5, 18. Pour les jambes, 16, 16, 15, 16. Et enfin pour le mouvement, 18,5, 18,5,
18 et 17,5. Ce qui fait un total de 355,50. The first result for colt number 41, Shaq Show, must go on. Starting with the type, it's 19, 18.5, 18.5, 18.5, head and neck 18.5, 19, 18.5, 18.5, body 17.5, 18, 17.5, 18, for legs 16, 16, 15, 16, for movement 18.5, 18.5, 18, 17.5, a total of 355.5. مجموع 355.5 للمهر رقم 41. Les notes pour le numéro 42, Avalon Saphir de Lune, un fils d'Aria Treasure IA et d'Avalon Ajma Dream par Ajman Monicione. Il est né à l'élevage des Saphirs de Lune et propriété de Pascal Panchaud. Avalon Saphir de Lune a obtenu les notes suivantes. Pour le type 19, 19, 19 et 19. Pour la tête et l'encolure 19, 19, 19 et 19. Pour le corps 18, 17, 5, 17, 18. Pour les membres, 15, 5, 16, 15, 5, 16. Et pour le mouvement, 19, 19, 18, 5, 19. Soit un total pour Avalon Saphir de Lune de 361 points. The results for colt number 42, Avalon Saphir de Lune, owned by Pascal Ponchef from France, starting with type 19, 19, 19 and 19, head and neck 19, 19, 19 and 19, for body 18, 17 and a half, 17, 18, for legs 15.5, 16, 15.5, 16, for movement 19, 19, 18.5, 19, a total of 361 for Avalon سفير دلولو. إذا نتيجة المهر رقم 42 أفالون سفير دلولو المملوك من السيد باسكال بونشان من فرنسا هو 361. So the last colt is leaving the ring. Thank you ringmaster, DC and judges. يغادر الآن آخر الأمهار ونتعرف خلاله على نتيجته خلال لحظات. This program is offered by
18.5, 18, 18, 18. For legs, 16 from all the judges. And for movement, 19.5, 19, 18.5, 18.5. And the total for Annaz Al Fayyad is 363.5. Annaz Al Fayyad is the winner of this class. إذا مجموع آخر الأمهار عناز الفياض 363 و5 من 10 ألف مبروك لدولة الكويت وعناز الفياض المركز الأول. مبروك لأفالون وفرنسا المركز الثاني، وأيضا لفرنسا وشاك شو must go on المركز الثالث. وكل الشكر لراعي هذا الشوط مربط أشحانية من دولة قطر. Les notes du numéro 43, le dernier concurrent de cette classe, Annaz Al Fayyad, un fils de Fayyad Al Fayyad et Katifa Al Zubair par Manzer Al Nasser. Il est né chez Moshle Ahmad Al Enezi et propriété de Al Fayyad Stud. Annaz Al Fayyad a obtenu les notes suivantes pour le type 19, 19, 19 et 18,5. Pour la tête et l'encolure, 19, 19, 19 et 19. Pour le corps, 18,5, 18, 18 et 18. Pour les jambes, 4 fois 16. Et pour le mouvement, 19,5, 19, 18,5, 18,5. Ce qui fait un total pour Annaz Al Fayyad de 363,50. Et c'est lui qui gagne cette première classe réservée aux poulains. And so, ladies and gentlemen, ready now for the prize ceremony. Let's welcome the winner of class 6A. Let's welcome colt number 43, Annaz Al Fayyad. Congratulations to Al Fayyad Ustad from Kuwait and Mr. مصلح حمد لانزي. الفائز بالمركز الأول Annaz Al Fayyad. Accueillons sur la piste le vainqueur de cette classe, Annaz Al Fayyad, fils de Fayyad Al Fayyad et de Katifa Al Zubair par Manzer Al Nasser. L'éleveur Mosle Ahmad Al Enzi, le propriétaire, félicitations à Al Fayyad Stud. Et nous remercions Al Shania Stud pour le parrainage de cette classe et M. Fessa Al Sharki qui remet les trophées. إذا تفضل إذا السيد فيصل الشرقي مدير مربط الشحانية من قطر بتسليم المركز الأول لدولة الكويت وعناز الفياض. And second place, ladies and gentlemen, goes to colt number 42, Avalon Saphir de la Lune. Congratulations to France. À la deuxième place, le numéro 42, Avalon Saphir de Lune, propriété de Pascal Panchaud et né à l'élevage des saphirs de Lune. Félicitations à son propriétaire et à son essor. Bravo à Avalon Saphir de Lune. إذا يتفضل السيد فيصل الشرقي مدير مربط الشحانية الآن بتسليم أفالون سفير دلالون المركز الثاني. Third place goes to colt number 41, Shaq Show. Must go on. Congratulations to Florin and France. Et nos félicitations au numéro 41, Shaq Show Must Go On, né et propriété de Florian Le Prince, un fils d'Inizio et de Shaq Lorana par Éclat de Gargasson. كل الشكر والتقدير لمربط الشحانية من دولة قطر ولمدير المربط السيد فيصل الشرقي لتوزيع الجوائز. Our special thanks goes to Qatar Al Shahaniya Stud for the sponsor. Ladies and gentlemen, the lap of honor for the winners. A big hand for the lovely colt. Et vos applaudissements pour ce tour d'honneur de ce vainqueur de cette classe, Annaz Al Fayyad.